नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार पिलामाने, प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय फटाबाहालर सहशिक्षयित्री मु प्रभाती नंद तुम मानकु शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। नाही रे नाही भाविबा नाही काहाकु केबे सान, नाही रे नाही भाविबा नाही काहाकु केबे सान, नाही रे नाही करिबा नाही उणा काहार मन, उणा काहार मन। समस्ते सबु जानिबे बोली गढ़ी नाहांती विधि, काहार बेसी काहार कम अछि तो विद्या बुद्धि, अछि तो विद्या बुद्धि। पाठरे किए आगुआ पुणी खेଳରେ के बाजीगर, समस्ते साथे घेनी आसीचु जन्मित कला निज निजर, जन्मित कला निज निजर। कथा कथारे किए हसाए मधुर स्वरे के गीत गाए, गुण गुड़िक आम भितरे लुचि छपिकी थाए, लुचि छपिकी थाए, गुण गुड़िक आम भितरे लुचि छपिकी थाए। पिलामाने तुमे जानिछ पांच आंगुली समान नुहे, किंतु कौनसी आंगुठीर गुरुत्व कम नुहे। गोटिए आंगुठी कमिगले मध्य आमर हाथ ठीक से काम करने को असमर्थ, तो आमर सबु आंगुठीर महत्व रही। ठीक से परी गोटिए कौनसी गोटिए महत् उद्देश्य को नहीं आम मानकर जन्म, कौनसी गोटिए महत् उद्देश्य को नहीं आम मानकर जन्म। निज मनर हीनमन्यता दूर करी अर्थात निजको छोट मूर्ख न भावी देश मातृका तथा परमेश्वरंकर काम करने को मोर जन्म बोली भाविबा उचित। जो माने पाठरे पछरे पड़ जाइछ चिंता कर नहीं, महामारी कोरोना परी दुर्योग को सुजोग रे परिणत कर, दुर्योग को सुजोग रे परिणत कर। पाठ को आमे मूलरू आरंभ करिबा, इच्छा थिले उपाय आपे आसे। कईछ कथा तो तुमे जानिछ पिले, कईछ ठेकुआ कथा जानिछ कि नहीं? हाँ, कईछ ठेकुआ कथा तुमे जानिछ, तेणु ठेकुआ न होई कईछ परी आगे चल। प्रत्येक दिन किछि ना किछि पाठ आरंभ कर, अभ्यास कर, देखिब दिने ना दिने लक्ष्यस्थल रे पहुँची पारिब। अक्षर चिन्हि पारिब, बही पढ़ी पारिब, अंक करि पारिब, एहिपरि अनेक किछि तुमे करि पारिब। उद्यम बळे सर्वसिद्धि, उद्यम बळे सर्वसिद्धि जानिब एही महाविधि। उद्यम अर्थात चेष्टा कले आमे दिने ना दिने सफल हेबा। महत् कामरे साहाय्य करी गुंडीची मूषा ता जाति को अमर करदेला प्रभु रामचंद्रंकर हाथर स्पर्श पाई। हनुमान होई न पारिले गुंडुची मूषा तो होई पारिबा। तेणु निजको छोट न भावी आग को बढ़िबा। पारिबी नाही बोली न धर मुखे, हारिली बोली फेरी न जाओ दुखे। निश्चय पारिब कले थरकू थर, धीर पानी जेसने काटे पथर। नईर पानी पथर को पथर रे थर को थर पिटी होई पथर को भांगी देला परी आमे बारंबार चेष्टा कले आम भितरे थिबा अज्ञानता को दूर करि पारिबा। आउ गोटे कथा पिले, संसार रे बड़ मनीष सफल मनीष हेबाकु हेले भगवान और गुरुजनक आशीर्वाद निहाती आवश्यक। एक कथा केबे भी भूलिबो नाही। गुरुजन को सबु बेले सम्मान देव, देखिब तांकर आशीर्वाद रे तांकर आशीर्वाद तुमको किपरि घंट घोड़ाई रखिब। पंचम श्रेणी रे गणित रे 3 पाइथिबा तुमर एही सान दीदी आज गणित शिक्षयित्री। एहा केवल तार पितामाता एवं गुरुजनक आशीर्वाद जो। यह मोर पितामाता, मो बापा, एटा मो माँ पिले, एई मानक आशीर्वाद जोगु
ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ପରିଶ୍ରମ କର, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ପାଠକୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଖି ବୁଜି ବସି ପଡ଼ ଓ 3 ଥର ମୋ ସହିତ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କର ପିଲେ। ଏଥର ପିଲେ ମୋ ସହିତ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଆସ ପଢ଼ିବା ଭାଇ। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଆସ ପଢ଼ିବା ଭାଇ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିନ ସରୁ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିନ ସରୁ। ଏ ଐ ଓ ଔ, ଏ ଐ ଓ ଔ, ହେଳା କରିବାନି ଆଉ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ, କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଅ। ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ, ବହି ବସ୍ତା ନିଅ। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ଖଡ଼ି ସ୍ଲେଟ ଆଣ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ପାଠରେ ଦିଅ ମନ। ପ ଫ ବ ଭ ମ, କରିବା ଦେଶର କାମ। ଜ ର ଳ ବ, ତାଳବସ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ହ କ୍ଷ, ପଢ଼ିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧିନା ଧିନ୍ ଧା, ଧିନା ଧିନ୍ ଧା, ଧିନା ଧିନ୍ ଧା। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଆସ ପଢ଼ିବା ଭାଇ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିନ ସରୁ। ଏ ଐ ଓ ଔ, ହେଳା କରିବାନି ଆଉ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଅ। ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ, ବହି ବସ୍ତା ନିଅ। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ଖଡ଼ି ସ୍ଲେଟ ଆଣ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ପାଠରେ ଦିଅ ମନ। ପ ଫ ବ ଭ ମ, କରିବା ଦେଶର କାମ। ଜ ର ଳ ବ, ତାଳବସ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ହ କ୍ଷ, ପଢ଼ିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧିନା ଧିନ୍ ଧା, ଧିନା ଧିନ୍ ଧା, ଧିନା ଧିନ୍ ଧା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି କାର୍ଡ଼ ଖେଳ, ଧୂପକାଠି ଖୋଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡବା, ସେ ପଟା, ବୁଢ଼ା ପଟାର ଖୋଳରେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲା କାର୍ଡ଼ରେ ଅ ଆ କ୍ଷ ତ ଖ, ତୁମେ ସେପରି ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ରଖିଦେବ। କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବା ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଖେଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଅ ରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିବ। ମନେକର ତୁମର ଅ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଅର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଟା, ଅର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? ଆ, ତ ଅ ଲେଖିଦେବ, ଗାରଟିଏ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆ ଲେଖିଥିବ। ଆଉ ଲେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ ପିଲେ। ଯିଏ ଆଗ ପଠାଇବ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଯିଏ ଲେଖିବ ଆଗ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ। ତ ତାହେଲେ ଖେଳିବା ପିଲେ। ଦେଖ,
ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଅପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଅପରେ ଆ ହୁଏ ଅପରେ ଆ ହୁଏ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଏପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଏପରେ ଐ ହୁଏ ଏପରେ ଐ ହୁଏ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଚପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଚପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଚପରେ ଛ ହୁଏ ଚପରେ ଛ ହୁଏ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଠପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଠପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଠପରେ ଡ ହୁଏ ଠପରେ ଡ ହୁଏ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଦପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଦପରେ ଧ ହୁଏ ଦପରେ ଧ ହୁଏ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଦପରେ ଧ ହୁଏ ପିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ ଧିନ ଧିନ୍ଧା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ପରେ କ୍ଷ ହୁଏ ପରେ କ୍ଷ ହୁଏ ମଜା ଲାଗିଲା ପିଲେ ତ ସବୁଦିନ ଏପରି ପଢ଼ିବା ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ଲେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଯିଏ ପଠେଇବ ଆଗ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ ତ ଆଗ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ତ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଲେଖିକି ପଠେଇବ ଧନ୍ୟବାଦ।